भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने की छूट दी है। अमेरिकी अधिकारी ने बयान जारी करके कहा है कि भारत 30 दिन तक रूस से कच्चा तेल खरीद सकता है। अंधभक्तों, कैसे हो सालो? तुम्हारे बड़े पापा ने तुम्हारे छोटे पापा को परमिशन दे दिया कि जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, खरीद ले रशिया से तेल, 30 दिन का मोहलत दे दिया। तो বন্ধুরা, এটা অনেক লজ্জাজনক ব্যাপার। আমরা কোনো স্বাধীন দেশে আসি না আমেরিকার অধীনে আসি বুঝতে পারছি না। কারণ ভারত কোথা থেকে তেল কিনবে এটা এখন আমেরিকা ডিসাইড করছে। ভারতের ইতিহাসে এটা প্রথমবার হচ্ছে যে ভারতকে আমেরিকা পারমিশন দিচ্ছে যা কিনিরা তেল। কারণ এখন অর চলছে, অসুবিধা অন্য জায়গা থেকে তেল আনতে, তো পারমিশন দিচ্ছে। আমি বলছি আমেরিকা কে আমাদেরকে পারমিশন দেওয়ার? এই নাকি বলে বিশ্বগুরু, সবচেয়ে বড় লিডার, 56 ইঞ্চি ছাতি। আমেরিকা পারমিশন দিবে তবে তেল কিনতে পারবে, না হলে ফুসকি বাম বেরিয়ে গেল। 56 ইঞ্চি ছাতি ফুস হয়ে গেল। মানে এত ইন্টারন্যাশনাল বেইজ্জতি ভারতের কোনোদিন হয়নি, ভারতের ইতিহাসে কোনোদিন হয়নি। আর এই লোকটা যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিল তখন কোন ধরনের লেকচার দিত দেখো। और हमारा देश इतना समृद्ध हो कि पूरा अमेरिका वीजा लेने के लिए लाइन में खड़ा हो, ये मेरा सपना है। इसके जैसा झूठा और मक्कार इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए।